19 véhicules ni nunu de willa hombori ku bu kunda boni ka d'après boni u bina douansa d'après douansa u bina morti beriti tayoro la ni temena boni kan dugu dɔ bi no ko ni temena hombori ka dugu dɔ bi ko zida à 50 km de hombori armé n'o ye djihadistes ye n'o ye terroristes ye u taara ka taa ni ermorku 19 ye k'u jɔ djihadistes u y'u jɔ kuma min na ko chauffeurs bɛɛ ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ chauffeurs bɛɛ jiginna ka bɔ mobili kɔnɔ u ko chauffeurs ma ko yala an m'a fɔ aw ɲɛna nin sira in aw k'a bila wa djihadistes de ko tɛ ko yala chauffeurs ma u m'a fɔ u ɲɛna nin sira in aw k'a bila wa an kana u ye nin sira in kan wa chauffeurs ani passagers u ko ni majugu ninnu ma n'o ye terroristes ye k'u ka sabali ala ni kira kama k'ulu ye dahirimɛ ɲinina de n'a fɔra kalo joli ka taa kalo 2 fo kalo 3 olu bi kungo kɔnɔna na u faw t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min u baw t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min u furumusow t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min u b'u deli ala n'a kira kama u k'a to u ka tɛmɛ pour que u bɛ se ka taa u taa yɔrɔ la maliyɛnw djihadistes ko nahi baba ko masa min ye ala ye u t'o kɛ u ye chauffeurs bɛɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ka taa chauffeurs bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka sɔrɔ ka t'u jɔ u kunna ni marifa ye u taalen u jɔ u kunna ni marifa ye kuma min djihadistes n'o ye terroristes ye armés u filɛ ka essence 20 litres de ta ni mobili 19 mun filɛ k'a fɔ n'o ye ermorku 19 ye djihadistes de filɛ ka essence bɔn ni ermorku 19 in kan a n'a minɛnw k'a bɛɛ jeni f'a fuga kunungo le 1er août lundi nin de kɛra hombori ani boni ni ɲɔgɔn cɛ 19 ermorku camion u y'o de jeni djihadistes kunu hombori ni boni ni ɲɔgɔn cɛ o 19 ermorku in minɛn jumɛn ni jumɛn b'a la maliyɛnw mɔptikaw ɲɛji bɔlen do bi dɛ wallahi mɔptikaw ɲɛji bɔlen do bi sikasokaw ɲɛji bɔlen do bi bamakɔkaw ɲɛji bɔlen do bi ka sababuya kɛ jumɛn ye jɛgɛw de falen do ermorku kɔnɔ tamuruw de falen do ermorku nin kɔnɔ farinimugu de falen do ermorku in kɔnɔ u ye ala minɛ ka tasuma don a minɛ ani ermorku k'a bɛɛ jeni valeur wallahi a ka ca ni 1 milliard ye mun kasarala kun terroristes fɛ hombori ani boni ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ bi kunun kɛlen ka information mɛn n bi sɛgɛsɛgɛ la bi maa minnu ka ermorku jenina n'u ka jɛgɛ bi ermorku kɔnɔ cɛ 3 b'a la u bɛɛ ye famille kelen mɔgɔ ye u bɛɛ ka jɛgɛ de falen do ermorku kɔnɔ yɔrɔnin na an balimakɛ yaya an b'a fɔ ko ala ka limɛnɛya d'a ma bi wulada in na n sera a ma ka taa digi sanfɛ ye hinako don ne kɔmana mete yɛrɛ wallahi ji tira ɲɛ kan wallahi cɛ makari ye minɛ maa minnu bi bɔ yan ka taa gawo k'a fɔ k'u bɛ taa jɛgɛ ɲini e ni ala maa min kɛlen don ka taa juru ta banki la maa min kɛlen don wari bɛ maa min bolo n'a bɛ jago kɛ n'a ye maa min ermorkunin kelen b'a bolo ala ka taa tasuma don bɛɛ la k'o jeni k'o kasara depuis n wolola depuis kɛlɛ in daminɛna ne kɔmana mete ma deli ka nin ɲɔgɔn kasara ni nin ɲɔgɔn tiɲɛni ye ka nafolo de kasara ermorku 19 ka tasuma don a bɛɛ la djihadistes hombori ani boni ni ɲɔgɔn cɛ kunu le 1er août maliyɛnw ni ye jigilatigɛ ko ye dɛ ne yɛrɛ taara bi digi sanfɛ maa min ka motika mun ka ermorku b'a la ka taa ɲininka u cɛ 3 famille kelen olu mɔgɔw ka ermorku b'a la u ka jɛgɛ b'a la ninnu ka julaya ko kuma o banna ninnu ka commerce kuma o banna ninnu jigilatigɛra bi nin jigilatigɛ bi tɔtɔ buna hadamaden na ala ni kira kama maa min ko e ye silamɛ ye k'e bɛ ala ko de la e ni ala i maanifin ɲɔgɔn ka nafolo i bɛ taa tasuma don a la k'a jeni wa tamaro sarzelen ermorku la jɛgɛ sarzelen ermorku la farinimugu sarzelen ermorku la o ermorku a n'a marchandise ka tasuma ta k'a don a la djihadistes fɛ k'a bɛɛ jeni sikasokaw ka mobili b'a la il paraît que mobili ninnu atroci de ka ca la atroci kunkolo ye da mun ye mali kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn atroci ni k'i bɛ atroci san fɛn fɛn ye $90 ye a b'a bɔ bamakɔ ka dɔ ka ermorku 9 o de b'a la bamakɔ ka dɔ ka ermorku 9 nin bɛ nin lakale cogo di
nimbe ambitan ko mi ambitan jami nim kuma be lakale tugo de malion mbaw nyin gane ala ne kiray nin kasara barka buyana de ntiyani barka buyana de maminu bi bo moptiya maminu bi bo sigaso mo maminu bi bo bomoko ka fo bita gawo bitani marsandisu de ubitani sanifew de do bi bo moptiya no ubi balo takatana ye gawo nu tarani balo ye uba fere ka do jegela kanani jegay moptika baden de biya munun bi julaya ke gawo ani mopti ni ñogonte ne yɛrɛ mbi gawo sira dɔn kosɔbɛ mbi gawo dɔn kosɔbɛ nga zone kɔrɔ kundu u jɔlen do hombori a ka ca ni kalo kelen lundi fajiri de n'o ye le premier ye u ye sira ta hombori k'u bina boni ni bɔra boni i bi taa duwansa ni tɛmɛna hombori ka 50 km dugu dɔ bi ye ko zida entre boni u taara jarisiw nana ka na sofɛriw lajɔ ka bɛɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ u kɛlen ka bɛɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ kuma ko sofɛriw ma an b'a fɔ u kana se nin yɔrɔ in na wa an b'a fɔ aw ka nin sira in to yen na wa u k'u ma u ka sabali ala ni kira kama olu ye denbayatigiw de ye kalo joli u bɛ kungo kɔnɔ kɔngɔ bɛna ɲini k'u faga dumuni t'u bolo ji t'u bolo jarisiw ko ayi k'olu mago t'o la u y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ɛrɛmɔriku 19 in jarisiw de filɛ ka ala minɛ ka tasuma don nin ɛrɛmɔriku 19 in bɛɛ la a n'a marsandisi a n'a jɛgɛw a n'a farinimugu a n'a tamuro ka tasuma don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni maliyɛnw a gɛlɛyara dɛ nin kɛra hinako ye bi mɔpti kɔnɔ yan maa minnu ka nin nafolo kasara la walahi bi ne taara ka taa mɔgɔw lɛgɛ u ye n wele n taara ka t'u lɛgɛ wallahi ne komana mete ji tira ɲɛ kan wallahi ji tira ɲɛ kan u bi kuma fu bi kasi yala ulu c'est-à-dire que ni jigilatigɛ yɛrɛ bi buna hadamaden faga quoi nafolo ye maa nin de ye ala kama dahirimɛ ɲini na u bi t'u ka sanni de kɛ a mɛnna depuis sumalo ne welela k'a fɔ n ye ko gawo sira tigɛlen don ne yɛrɛ y'a fɔ n ka page kan n ko mɔgɔw ma u ka to jɔlen n ko ni ala sɔnna n ko armée de b'a ka baara cogo dɔn n k'u ka to makɔnɔni na ayiwa an bɛna bɔ mun kalama kununko le 1er août 2022 jadisiw ye ɛrɛmɔriku 19 u ye tasuma don a bɛɛ la a n'a marchandise n'a minɛnw k'a bɛɛ jeni maliyɛnw ɛrɛmɔriku yɛrɛ ye da mun ye bɛɛ b'o dɔn minɛn minnu b'a kɔnɔ yala n ko a valeur milliard wallahi milliard de bɛ fɔ a la a tɔrɔsi kunkolo bɛɛ b'o da dɔn fɔlɔ ka na marchandise mun an ma marchandisiw yɛrɛ fara a kan foyi tɛ tɛmɛ ala ta kan bamakɔ ka da u ka ɛrɛmɔriku 9 de b'a la sigasokaw ka mobili b'a la mɔpti ya i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min n ko famille 3 mɔgɔw olu ka mobili b'a la u ka marchandise b'a la ka tasuma don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni k'a bɛɛ kasara hinako makariko jigilatigɛ ko k'an dama kasi an ka transition na hali bi n y'o de fɔ n ko ni duden n'a ɲɛ ganna ni duden tɔɔrɔla duden jigi bi kɛ jɔn ye dutigi ala ta kɔfɛ jigi wɛrɛ jumɛn b'anw na o y'an ka transition ye hali bi k'an dama kasi an ka transition na ka tila tuguni k'an dama kasi n y'o de fɔ n k'u ye camanba kɛ nka camanba baden o de tora nafolo kasarala kunu dɛ wallahi nafolo kasarala kunu ala kama dɔgɔjɔla ala kama dahirimɛ ɲinina minnu b'u ka denbaya kɔrɔ k'u bi t'u dahirimɛ ɲini olu de ka taa minɛ kungo kɔnɔ kalo joli u bi kungo kɔnɔ tati bɔ sisi ti bɔ k'u bi wuli fɛnɛ kunun ko k'u kun da u taa yɔrɔw kan jarisiw filɛ ka taa siratigiw la ka taa mobili 19 n'o ye 19 véhicules ye ka tasuma don a la ɛrɛmɔriku 10 tonnes kelen o de bɛ ɛrɛmɔriku in dafa 19 la ka tasuma don a la k'a bɛɛ jeni fa kuwa jarisiw fɛ n'o ye terroriste armé ye ko hɛrɛ bi si ko hɛrɛ wɛrɛ bi fɔ a kɔ maa min k'i ye silamɛ ye est ce que silamɛ i b'i silamɛ ɲɔgɔn ka fɛn tiɲɛ wa i b'i silamɛ ɲɔgɔn ka nafolo kasara wa vraiment an b'an dama kasi an ka président de la transition na hali bi k'an dama kasi an ka ministre de la défense la hali bi
ani premier ministre n'o ye Sokala ko kala Mayiga ye u ka solution kɛ irrisamment vraiment u ka taa nin majugu ninnu u ka taa solution ɲini la sinon maa minnu ka nafolo kasara la wallahi a maaw filɛ yan n'i y'u ye wallahi i bi kasi wallahi a maaw u yɛrɛ ɲuman foyi ma t'u ye saya kɔ foyi ma t'u ye saya kɔ maa min i taara juru ta banki la k'i bi baara kɛ e ka kuma bɛ fɔ nin na tuguni wa maa min wari b'i bolo k'i bi baara la est ce que wari ko kuma bɛ fɔ nin na tuguni wa